Hello, so this is module 3 of our course, The Contemporary World, and I got a new icon there, 3. And of course, this module is for you guys, the good people of BSBA 1A, B, C, D, E, and HM 1B. Labi na tong mga survivors nga wala pa ning draft as of now. So time frame, the module is good for 3 weeks, September 21st up to October 9th. So taas-taas ang panahon but dili magsalig, pero dili pud paspason no ang mga trabahoon. Okay, so relax lang. I've given you very ample time for this para makumpleto jud ninyo ang module 3. So we titled this module World of Regions, and there are 2 lessons under this one, lessons 6 and 7. We are targeting for you to be able to define the terms global south, global north, first, second, and third worlds. Some of you might be familiar already with these terms, but some or many might be new to these words. All right, so we are also gonna know regionalization, especially in the Asian region, Southeast Asian region, no, and the challenges, the reasons for sticking together of Asian nations. So yeah, here we start with lesson 6, the global divides, the north and the south. Pretty much kay globalization man ni siya, ang north ug south would be dato ug pobre, no, basically or literally affluent dato and impoverished countries, mga pobre nga nasod. Obviously, the north, the global north, would refer to the affluent countries, while the global south would refer to the impoverished countries. Now, does it mean nga north to agad siya sa north or sa ibabaw? Mostly yes, but there are affluent or dato nga countries nga geographically nasa south, but appeal siya sa global north. All right? So, maula kita hong gingon, it doesn't mean nga north as in North Pole and South Pole, but when we talk about global divides, the global north and the global south, we talk about kadatuon ug kapobrehon sa nasod. Ug mao ning gitawag na nato siya og global north kay kasagaran nga dato nga nasod or countries na aman sa mabaw or north. Okay, so duha ka classifications or duha ka divisions ang ang gitawag nato global divides. One is north and south or global north and global south. Ang ikaduha, first world, second world, and third world, no, napodaingon ani sila. So these are the 2 sets of divisions nga atong mabaylo-baylo usahay. Somehow makaingon ta nga interchangeable tungod kay related mangod sila, magbaylo-baylo na to sa tungod kay related mangod sila, but naapod sila shades of differences. As we go along, we are gonna know unsa ni nga mga shades, no? So taran, the global north presenting the group of 8 or the G8. So Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Russia, and the United States of America. Note nga si France, si United Kingdom, si Russia, ug si United States are, unsa ganitong sa previous module, sila ang naa sa P5, katong naa sa permanent 5, no? Alright, so the global north would refer also to developed countries. By the way, wa na tay underdeveloped nga term hat, gitawag na lang na sila developed
and developing. So for developed countries, mo ni sila mga dato dyan, no? They have harnessed or mura na sila og full blown ang ilahang industrialization, no? Uh, kani akong gi-mention ning G8 plus developed countries in Asia such as Singapore and South Korea. I would also like to include kuan unta no kaning Taiwan, but you know Taiwan is not recognized by the United Nations. So but para na ho, Taiwan is a developed country. In fact, sila ron ang model sa katong pag sa COVID-19 bitan nila nga mga practices, good practices to. Sila ron ang gi-model sa tibuok kalibutan. Pila to ila at the start of the year, January 2020, nag-impose na sila dayon o kanang screening silang travelers, mga travel bans and travel restrictions already, no? I think they have not reached 800 ka mga kaso, positive cases, marag 700 ba to kapinra, and then pitura man siguro to patay if I'm not mistaken, or nasayo pra kog dungo, basta gamay ra jud kay sila kay tungod ang ilang uptick, no? Uptick kay sila naka-move pagkahiring nila dayon nga dihay SARS like nga virus dito sa China, and then of course Taiwan does not kontra man sila sa China kay they would want to be separated from mainland China. They do not basically trust China mo to nga pagkahiring nila ato nga naay chika nga naay virus dito sa China. Yun sila adit tasultihan na ning Beijing ning kamot tag ato SARS, sige implement na tag protocols, health protocols. So at the start of the year, travel ban dayon sila. In fact, mga to ganing tami atog Taiwan sometime in February. So na-cancel ang among trip tungod atong ilang very early nga mga travel restrictions or travel bans, no? Of course, appeal din ha sa developed countries ang Australia, no? Ang Australia, if you notice, na siya sa ubos. And New Zealand, asa to New Zealand dapit? Dara ang Australia Dara dere. That's Australia, I think. And then New Zealand, di ko katuod. So, if you'll notice, naingon ko ganina nga ang Global North, ang basihan sa pagka-Global North would be kadtong kuan ang kadatuon sa nasod, even if nasa sa south. So take a look at this division. Kani bitawng itom kani sige subayan na puwa karon. Kana siya mo na siya ang division sa nag-divide sa global north and the global south. Gitawag po ng north of the rich north, no, mga RK ni sila din, rich kids, and the poor south. Obviously, the Philippines belongs to si Philippines. The poor south si Philippines, no? Si Philippines, the poor south. Well, obvious naman na siya kaayo. So, anyway. Padayon ta. Now, technically, maurag yun na siya. Yun yung hinumduman. If you can recall your geography classes, kining mga nasura dinhi, no? Dinhi ang US kani siya. This is the US. Asa pa man siya. Laka di naman mo irugo eh. Sorry, bad. Then Russia up here, and then murag pataka ko US ba to ni? Yeah, US na siya. And then US ni siya. Murag dili US lagi ni. Kini siya somewhere Canada. Sa ka man sabot ana ha kay inyo na yung hinumduman nga muhisgod ganita og global north ang mga dato ni nga mga nasod, affluent countries. May nga global south ang mga pobre ni, mga uyamot kaayo. So tanawa ra gud. Now you will notice nga si China apil sa
Global South, no? Global South si China. Although kanang ang kini nga classification, this was years before China emerged to be kanang king, or king in production. In fact, nalampasan sa China ang gross domestic product sa US ba to? Basta ni kanikalit lang ni sila ka-boom ng China. In fact, karon away pirmi, no, ang China ug ang asa man yung US ani kanim siguro to. Okay, so kontra jud na sila kaadyo, no. In fact, China started banning Facebook and Messenger. Wala na sila yung Messenger o Facebook dito, no. Unja, if you've watched the news kagahapon, siguro to nakita na ho, September 20th 2020, the US is keen on banning TikTok and WeChat in the US pod, in retaliation, I think, sa kini ang pag dili retaliation jud, dugang ni nga sanction nila. Nag-start to sila sa Google, katubit ang wala na Google sa Huawei nga mga products or mga cellphones, so nagsugod to dito. And then gisamutan nila ron sa Facebook o not Facebook, TikTok o kini ang WeChat, no. Chinese companies man, Chinese applications maning TikTok o WeChat. Kay para sa US, ingon sila nga these applications might be giving sensitive data of its users to China, to Chinese government, and the Chinese government could use these sensitive data against the citizens of the United States of America and to the government, the US government itself, no. Ingon si President Donald Trump. So manang ilang i-ban. I think nag-start ang ban September 21st ingon ana dito sa US. And nag-uol ang mga Chinese community dito sa US tungod kay ang WeChat ilang ginagamit nga kanabitang kwarta padala platform, no. Amo to ilang dili ra na siya messaging app. Aside from it, a messaging app, kuan po siya na daghan pa siyang features, including na diha ang pada o kwarta. So there, no, kontra ni sila ron kaadyo. And then of course sa gibuhat sa US sa pagban sa TikTok ug sa WeChat, Chinese government has, well, of course, promised to retaliate, magbawas-bawas na sila, because as of now kining duha ang nagkontra ron, China og US. Theory lang nako, I think China is being sponsored by the Russian government. Kay since time immemorial si Russia man jud og US, no, may magkinontra mag-competition economy wise, technology wise, uban pang mga aspects. But now ang China na hing boom karon. No wonder nga siguro ma-replace ang English as a universal language by Mandarin, no. Wata kay ba, sige, andam na mo makatog kuan ininsik. So I hope you've taken point on the difference between the global north and the global south. So technically and basically and essentially, when we talk that certain divide, we are talking of which nation is dato and which nation is pobre. And kung kinsay dato, they belong to the global north. Kung kinsay pobre, they belong to the global south. Okay, so here, I'd like you to tread down memory lane, kaning Mercatorian map. Now, I'd like you to search on that, kaning 1569. The global south, sa akong mention ganina, these are the developing countries. And again, let me underscore nga wala na tay underdeveloped or undeveloped nga term. Tawag na sila developing countries, meaning wa pa na develop, meaning in the process of development pa siya. Unlike sa developed nga they have mastered and they have harnessed their potential.
Not really to the fullest, but near there, no? Samantala kita, developing countries, we are the pawns of the wealthy nations. We are the pawns of the industrialized and rich countries. So, mato siya mga igsoon. Now, let's go to kini, first world, second world, and third world. Kani adto mga igsoon, duhara ang formal economy sa kalibutan nga naglantugi or unsa ba, di pud unsa may term, basta kanang kontra ang gitawag nato og capitalism o socialism. Of course, si capitalist kay Western, ang si socialist Soviet Union. Sa modern day, si capitalist US. Ang si socialist sa modern day, Russia. Unya si Russia ba dyan sa modern day kay og asa ra to ako ang module. Alright, padayon ta, no? Nawa siya. No? Si US sa modern day, si capitalist, si Russia sa socialist sa modern day. Kontra dyan na sila pirmi, no? Versus dyan na sila. They are ambot ana nila marag mortal enemies. So ang hingside, mga countries, mga nations nga hingside sa kining capitalism, mao to sila gitawag og first world. Unya ang katong mga socialist nga ning align ato niya, second world, no? Unja ang katong wa jud katong nagpadaplin ras away sa capitalism ug sa socialism, mo to sila gitawag og third worlds, no? Although sa pagkakaron obsolete na nga term kanang second world ug third worlds, no? Kaya again dili naman kuno nila ipatawag og third worlds, no? Kanang kato ng global north ug global south siguro ang ilang gusto nga ang ilang preferred nga terms. So again, ang side sa mga katong capitalism, ang first world, ang side sa socialism, ang second world, ang katungwa sama sa Pilipinas taon nga pobre, third world, no? Dayon, let's touch a little bit on capitalism. Mo ni siya nga form of economy nga formal, pareha sila formal actually, but capitalism sustains consumer choice, no? Tanawa, private property and economic freedom. So more or less si capitalism is essentially globalization, di ba? If you remember module 1, moingon ka globalization, it's basically free, di ba? Privatization, free, sa pato, free trade, sa patong uban, free commerce, free exchange of people, etc. No? Free travel, no? Whereas kung moingon gani ka og socialism, formal economy gihapon siya, but this time it's characterized by state control of the means of production, distribution, and exchange. Kumbaga, ang ni-control jud sa ilang pang-ekonomiya ang kinsaman, ang state or ang government. Meaning, less ang privatization ani. Take a look at Russia, take a look at China, no? Sa internet palang daan, no? You could not find any nation in the world nga ingana ka-controlled ang internet, no? Kundi sa China lang. Imagine, wa sila Facebook, wa sila Messenger. I think murag wa po'y Google dito unya kanang naghimo sila ilang kaugalingon nga mura pod og Google, no? Karon giban man sila sa US, wa na may Google sa Huawei. Naghimo sila og kanang tingan nila murag App Store bitaw or Play Store, para lang mapadagan ang ilaha mga Huawei nga mga phones, no? So ingon ana, media sa China controlled na siya. So everything nga state controlled
tawag na siya og socialism, no? There is capitalism kay free kanang freedom of expression, freedom of navigation, freedom of travel, freedom, daghang freedom, religion, freedom of pwede ra ka magnegosyo, no? Kay na private pwede i-privatize ang tanan, consumer choice, no? Ang mga consumidor, ang mga yung bumibili po ang nagdidikta, no, ng merkado or ng kanilang ekonomiya. Whereas there is a socialist government, still a formal economy, but ang gobyerno maoy mag-produce, ang gobyerno maoy mag-distribute, ang gobyerno maoy mag-apod-apod, magbaylo-baylo. So kinsay namuhunan, gobyerno. Kinsay nagdaspunan, gobyerno. Kinsay nakaginansya, gobyerno. Whereas there is a capitalism, globalization man siya in essence, tao, no? Tao, mas pabor siya sa tao. So there you go, ladies and gentlemen. But again, akong i-emphasize nga obsolete na ni nga terms kaning first, second, and third worlds. Although sometimes pwede gyapon tag moingon ta nga, well, the Philippines is a third world country, but that has grown to be derogatory, meaning offensive na siya. So let's go with developing, no? Developing countries and developed. All right. So tan-aw nato dire kana siya, napasabot ko na ng third world country. Aritas Pilipinas, no? From the lens of dependency theory, kaning a figure, ladies and gentlemen, would summarize the situation of the Philippines and justify nganong ang Pilipinas is belonging to the global south, o katong sa karaan nga term third world, no? Why? Because of economic dependency. Unsa man ang economic dependency? We as a nation are dependent in terms of economy. Tan-awa gud ang atong export. Narita sa export dire. Tan-awa. Unsay atong gigawas sa Pilipinas? Gikan sa Pilipinas atong gigawas ngari sa industrialized or capital rich countries. Katong mga unsa tuingan gani core regions, no? Atong gi-export skilled workers o professionals, raw materials, semi-manufactured goods, o profits. Imagine mga tao, Ginoo ko, amoy atong gi-export. Whereas ang atong gi-import, ang atong gipasud nga ris Pilipinas, gikan dire padong sa Pilipinas, unsa man capital investments, so nangutang ta, no? Loans, nangutang ta, machinery technology, and high value products. In fact, sa karong COVID-19, pila na itong, I think we have reached 6 trillion, no? Ang atong utang na karon as of September 2020, kung wa ko na sa job, 6 trillion pesos. Diba mo kasi mo bayad ana ang inyong mga anak nga naa sa inyong itlog bitay-bitay. So dinhi, no, we can see the disparity, no, nang manghuwam ta og puhunan para mag-build og karsada, para mag-build og dam, para mag-build og unsa pa na din ha, manghuwam ta og loans, no? So Ginoo ko, manghuwam ta og loans, mo loan ta og kwarta, unsa pa na din ha ang uban. In fact, karon unsa may atong gibuhat sa COVID-19, we are on a waiting game. Naghuwat ra jud ta sa kanini ang available nga bakuna puhon-puhon. So kaluluoy ang Pilipinas. So I hope when you become presidents, when you become mayors, when you become unsa ba na din ha, I really hope nga you would think of not of yourselves, but of the Filipino as a whole, no? So question,
Is it possible to find the global south in developed or rich countries? And is it possible to find the global north in developing or poor countries? Let's go to the first question. It is possible to find the global south in developed countries. It is to hadilito, is it? It is. Yes. Sa global south, ingon diri, posible ba kuno nga dunay global south, meaning pobre sa dato nga nasod? Na ay pobre sa dato nga nasod? Posible na. Posible wa. Posible bisan sa Amerika, di ba? Dito sa Amerika dato naman jud na sila, no, makaingon naman jud tag rich countries na sila, developed na sila, but there are sections there, or there are people there, there are states there, or itong tawgon og mga baryo or munisipalidad nga pobre kaysa sa New York, for example, or kaysa sa California, for example. And one click sa Google makahibaw mo og unsa ning mga global south sa US, no? So the answer to the first question is yes, it is possible nga duna day mga pobre pa sa dato nga lugar. But of course, katong mga pobre didto, dato na to para diri nato sa Pilipinas. So ngalita sa ikaduha nga question, is it possible to find the global north in developing or poor countries? O doon na ba kuno yung mga global north, mga dato o datingan o pormahan dinhi sa example Pilipinas, apil pa man taning developing countries. For example, mo ngadto kag Manila, di ba? Kanang Bonifacio Global City bitaw, musud ka dinhaa sa asa ng BGC sa Taguig man yata na, or di ko sure mga anak. Musud ka ng BGC, hala uy Ginoo ko, mura jud kag maiko man tani mo tunog, uy katingali kag imong buling. So sa Ginoo ko, magbilin ra kag buling didto pa ingon na. So posible siya nga maka-experience ta din his Pilipinas, although developing country ta, maka-experience ta global north. So at tag Manila makaingon ka lano laisyo, there are big hotels there, mga unsa pa rin hang mga mga surudyanan dito nga mga makaingon po kag nindot na jud pod, or bisan mga do kag Cebu, although Cebu is kuan jud ba pod siya murag Little Manila na pod siya, but maka-experience ka dito o kanang global north, no, kung naa ka dito sa Cebu City, although not as much as dito sa Manila jud, kay naidaghan dito nga mga kato ako ang example BGC. If you become rich, unta makaangkon mo dito og luna dito sa BGC. So in other words, kini nga section mga igsuon, although na establish naman to nato, no, nga ang global north dato, ang global south pobre. Depende pod, murag maho siya relative, kay depende kung asa ka dapit, kay atong gingon ganina sa rich countries naa pa madaghan po global south didto nga mga areas, unya diri pud sa poor countries sama sa Pilipinas posible man di ay nga pwede man di ay nga maka-experience ka og global north. So to some extent, the concepts of global north and global south are relative, meaning depende siya. Could be arbitrary, or sa panahon sa may laing synonym sa relative. Alright, that's about it for lesson 6. Abangan po ang video discussion sa lesson 7. I know limited ang akong discussions, but you could supplement, no, by researching, surfing the internet. There are a lot of answers there. What we do here is, what I do here is give you a very simplistic and straightforward discussion of the concepts. Thank you.